हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सायन घोष एंड यू आर वाचिंग एसके बेटाज। आज देख सकते हैं बहुत दिनों बाद बेटा फ़िश का एक शिपमेंट लाया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन सा वैरायटी का मछली आया है। ठीक है, तो चलिए पहले ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं मछली अभी है बॉक्स में। पैकेट ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे से पैकिंग किया है मछलियों को। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं ये इम्पोर्टेड मून है। क्वालिटी ख़राब नहीं है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। ये देख सकते हैं ये लोकल वैरायटी का जो वेल टेल बोलते हैं वो है। ये पहले मछली को सेपरेट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। দেখতে পাচ্ছেন সব মাছ আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি ওয়াইজ সেগ্রিগেট করা হয়ে গেছে। চলুন এবার দেখাই কীরকম কী কোয়ালিটি এসছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন ফুল রেড ওইচএম আছে, কোনো কাটফিনের মাছ নেই, প্রপার ভালো কোয়ালিটির মাছ সব। দেখছেন এটা একটা ঘোস্ট প্যাটার্নের আছে, আবার সুপার রেড আছে, এটা ব্লু অর্কিড আছে, এটা ব্লু বাটারফ্লাই আছে, এটা একটা ঘোস্টের উপর আছে, এটা একটা ব্লু বাটারফ্লাই আছে, এটা একটা ব্ল্যাক অর্কিডের উপর আছে। দেখতে পাচ্ছেন এই গামলাটা ধরি আবার। দেখতে পাচ্ছেন একটা ফুল রেড থাই ফ্ল্যাগ। দেখুন কোয়ালিটি দেখুন থাই ফ্ল্যাগের। সব মাছ 6.5 cm এর আছে, সব জয়েন্ট ব্লাড লাইনের মাছ। দেখুন কোয়ালিটি দেখুন। কোয়ালিটি দেখুন মাছের, সব হেলদি মাছ। সব একটা একটা করে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখে নিন। যাদের যেটা প্রয়োজন বলে দেবেন, সবাইকে দেওয়া যাবে। মেটালিক কালারের উপর দেখুন 7 cm এর মাছ। এটা রেড বাটারফ্লাই, একটা রেড বাটারফ্লাই, ইয়েলো মাস্কট। দেখুন ফেদার টেল, দেখুন রোজ টেল ফেদার টেলের মাছ, কত সুন্দর কোয়ালিটি মাছ। সব ভিডিও করলে বোঝা যাবে ভালো করে, ক্যামেরায় প্রপার গ্লাস বলে দিয়ে তখন খুব সুন্দর লাগবে। অ্যাকুরিয়ামে, গ্লাস অ্যাকুরিয়ামেতে যদি ভিডিও করা হয় মাছের। দেখতে পাচ্ছেন পুরো মেটালিক কালারের। এটা ইয়েলো ড্র্যাগন ছিল, এটা হচ্ছে রেড ড্র্যাগন। এটা ইয়েলো মাস্কট, এটা হচ্ছে মাস্টার্ড গ্যাস, এটা হচ্ছে গ্রিনের উপরে, এটা হচ্ছে ব্লু বাটারফ্লাই, এটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু কালারের উপরে। সব সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির মাছ সব। সুপার রেডটা অনেক আছে, যাদের যা প্রয়োজন যোগাযোগ করবেন। কোনো একটা মাছও লেজ ফাটা নেই। এবার লোকাল মেল দেখাই কিছু।
এগুলো হচ্ছে লোকাল মেল আমাদের ভেলটেল ফাইটার যেটাকে বলে। খুব সুন্দর সুন্দর কালারের ভেলটেল ফাইটারও আছে। এবার যাদের যদি প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করবেন। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लोकल मेल है सब वेलटेल फाइटर का। बहुत ही अच्छा पैटर्न और कलर का है ये सब भी। तो चंद सुपर रेड अच्छे, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है ये वेलटेल का भी। चलिए अभी फीमेल फाइटर जो है वो दिखाते हैं। देख सकते हैं ये इम्पोर्टेड का फीमेल है। ज़्यादा इम्पोर्टेड का फीमेल नहीं लाया इस बार, 3 से 4 पीस ही है। ये सब इम्पोर्टेड का फीमेल है। ये देख सकते हैं अभी लोकल फीमेल दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं लोकल फीमेल है। जिसको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सबको मिल जाएगा। यदि किसी को कोई भी मछलियाँ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहेगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कॉल में भी मछलियाँ दिखाने की फैसिलिटी है। किसी को भी चाहिए तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।